اپنا آئین، احکام، کلام، اپنی شریعت دیکھتا ہے کہ انہاں لوگوں دے اندر، انہاں انسانوں دے اندر میری شریعت ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اسی او دے لوگاں شامل نہیں، اسی او دے بیٹے بیٹیاں شامل نہیں ہیں. کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا کے فرزند بنندہ حق بخشیا. جڑے قبول کردے نے وہ وعدہ دے فرزند ٹھہردے نے. جڑے قبول کردے نے وہ وعدہ دے فرزند ٹھہردے نے. سو نے اپنے لوگاں نو جنہوں نے روح دے طور تے چنیا ہے، روح دے طور تے چنیا ہے، او دے فرزند نے، او دے بیٹے بیٹیاں ہیں. اچھا ہے کہ جدو خدا نے سانو روح دے طور تے چنیا ہے اور اپنے بیٹے بیٹیاں شامل کیتا ہے تے اسی ہمیشہ او دے قائم رہن دے لئی اپنے باپ دے وفادار رہیے، اپنے خداوند دے وفادار رہیے. کیونکہ اسی اگر او دے وفادار ہاں تو پھر اسی او دے لوگ ہاں. انہیں کیا جڑا میری تعلیم تے عمل کرے گا ہمیشہ دی زندگی ہو دی ہے. کہنا جڑا میرے تے ایمان لے آئے گا تو میری تعلیم بھی سنے گا تو عمل کرے گا ہمیشہ دی زندگی ہو دی ہے. سو بچو خدا نے اپنے بیٹے نو اس لیے ٹھہرایا سی کہ لوگ زندگی پان تے کثرت نال پان. مسیح نے بھی ہوئی آن کے کیا ہے اس لیے کہ جو باپ نے بیٹے نو احکام دیتے سن، تعلیم دیتی سی، وہ نے ساڑھے تک پہنچا دیتی. اس لیے کہتا ہے سچائی کو پہنو یہ تمہیں آزاد کرے. بیٹے آرام دے نال بیٹھ جائے، سارے تم کا چپ کر کے بیٹھ جا، کچھ نہیں کہنا، کچھ جو کچھ بھی ہے تینوں کچھ نہیں کہنا، ڈسٹرب نہ کرو. اس لیے بچوں جڑے روح دے طور تے جنہوں خدا نے کھڑا کیتا ہے، روح دے طور تے چنے ہیں، جنہوں نے اس دنیا چو الگ کیتا ہے، او دے وعدہ دے فرزند نے. اور وعدہ دے فرزندہ دے نال ہی خدا عہد کردا ہے. اسی دیکھنے ہاں تواریخ دے وچ کہ خدا نے اپنے بندہ داؤد دے نال عہد کیتا سی. بے شک خدا دا گھر پہلوں داؤد بنانا چاہتا سی، لیکن جد انسان خدا دی نظر گناہگار ٹھہرتا ہے تو پھر خدا جو خدا نے انہوں منصوبہ دیتا ہوندا ہے خدا دے تو ہٹ جاندے. ممکن سی کہ داؤد انہوں بنا سکتا وہ دی ہیکل نو، وہ دے گھر نو، لیکن جدوں زندگی چ گناہ آ گیا تو پھر خدا نے انہوں نامقبول ٹھہرایا اس کام دے لئی نامقبول ٹھہرایا. نہ کہ یہ نہیں لکھیا کہ وہ خدا دی نظر چ نامقبول ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کام دے لیے انہیں نامقبول ٹھہرایا. انہیں کیا کہ تو ہن میرا گھر نہیں بنائے گا، ہاں تیرے گھرانے چوں ہی تیرا بیٹا ہوئے گا. سو میرے عزیزوں وہ دے بارے سے لکھیا ہے، سلیمان دے بارے سے لکھیا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں او دا باپ ہواں گا تو وہ میرا بیٹا ہوئے گا. یہ ہے وعدہ دے بیٹے، وعدہ دے فرزند جنہوں خدا خود چندا ہے، ٹھہراندا ہے. پرانے عہد نامہ خدا نے انہوں اپنا بیٹا ٹھہرایا ہے. انہوں کہا کہ وہ میرا بیٹا ہوئے گا، میں او دا خدا ہواں گا، باپ ہواں گا، وہ میرا بیٹا ہوئے گا. اور مسیح دی شکل بیٹا اس دنیا چ بھیج کے عہد جدید دے بیٹے آج انہیں روح دے طور تے کھڑے کیتے جہاں نقشہ سانو
मसीह यसू की जिंदगी च मिलता है। और मेरे अजीजों, खुदा अज भी अपने बेटे बेटियां के दरम्यान रफाकत करना और उन्होंने जिंदगियां च रहना पसंद करते। इसलिए इंसान को क्या है कि तुसी खुदा दा कीजिए मकदस जिहदे च खुदा दा रूह बसा हुआ है। ए रूह दे फरजंद ने, रूह दे फरजंद, अगर असी रूह दे फरजंद नहीं है मेरे अजीजों, असी उहदे फरजंद नहीं है। जिहड़े जिस्म के तौर पर जिस्मानी तौर पर जिंदगी बसर करते हैं वो रूह दे फरजंद नहीं है, वो खुदा दे बेटे बेटियां च शामिल नहीं है। सो मेरे अजीजों, कोशिश करिए और अपनी जिंदगी पर गौर करिए कि अगर असी रूह के तौर पर पैदा नहीं हुए, रूह के तौर पर जिंदगी बसर नहीं कर रहे, तो असी तो खुदा दे बेटे बेटियां च शामिल है ही नहीं। अगर बेटे बेटियां च शामिल नहीं है तो अबदी मैरास दे हिस्सेदार नहीं ठहराए जाएंगे। वो अबदी मैरास की है जिहदे च हमेशा की जिंदगी का वादा है, क्योंकि मसीह ने कहा जिथे मैं होवांगा उथे मेरे लोग होंगे। सो मेरे अजीजों, उस अबदी बादशाही का दाखला अपने लिए बंद ना करिए, बंद ना रखिए, बल्कि खुदावंद अपने खुदा को कबूल करके उहदे नाम का बपतिस्मा लैके रूह के तौर पर पैदा हो के ते फरजंदा च शामिल रहे। मत समझो कि शायद रूह तो बगैर असी उहदे लोग हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मसीह ने साबित किया है, यूहन्ना 17 ने साबित किया, कहता है बाप मैं उन्होंने दुआ करना, सारी दुनिया ली दुआ नहीं करता, मैं उन्होंने करना जेडे तू मैनू लोग दिते ने, मैं उन्होंने दुआ करना। सो मेरे अजीजों, मसीह ने खुद साबित किया इस डिवीजन कि खुदा दे लोग रूह के तौर पर पैदा होने वाले लोग ने, बेटे बेटियां ने, दूसरे नहीं, क्योंकि कलाम साबित करता है इस गल। इसलिए कोशिश करिए कि असी उन्होंने वादा के फरजंदा च जिहड़े लोग शामिल ने इस दौड़ को सबर नाल दौड़े चलिए, ताकि अपने बाप की उस मैरास को हासिल कर सकिए, विरासत को हासिल कर सकिए, उस हमेशा की जिंदगी दे, उस अबदी बादशाही दे दाखला साडे लिए खुला रहे और मसीह का कलाम पूरा हो कि आओ मेरे बाप दे मुबारक लोग उस बादशाही शामिल वो जी तुहाडे लिए शुरू तो ही बनाई गई। इसलिए आओ मेरे नाल कढ़िए, खुदा दे कलाम को देखिए, इफिसियों 5 बाब उसकी पहली आयत तो